Hello everyone. Today we will learn different types of birds name in Bengal. নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমরা শিখব বাংলার বিভিন্ন ধরনের পাখিদের নাম। Number 1, eagle. It is called in Bengali eagle. Number 2, vulture, শকুন. Number 3, kite, চিল. Number 4, ostrich, উট পাখি. Number 5, peacock, ময়ূর. Number 6, owl, পেঁচা. Number 7, swan, রাজহাঁস. Number 8, duck, পাতিহাঁস. Number 9, bat, বাদুড়. Number 10, parrot, টিয়া. Number 11, crow, it's called কাক. Number 12, dove, ঘুঘু. Number 13, blue jay, নীলকণ্ঠ. Number 14, cock, মোরগ. Number 15, hen, মুরগি. Number 16, pelican, পানকৌড়ি. Number 17, woodpecker, কাঠঠোকরা. Number 18, crane, সারস. Number 19, কুক্কুক, কোকিল. Number 20, kingfisher, মাছরাঙা. Number 21, magpie robin, called in Bengali দোয়েল. Number 22, pigeon, পায়রা. Number 23, nightingale, বুলবুলি. Number 24, কোয়েল, it's called also কোয়েল. Number 25, শিগুল, গাংচিল. Number 26, sparrow, চড়াই. Number 27, partridge, তিতির. Number 28, weaver bird, বাবুই পাখি. Number 29, barn swallow. Number 30, flamingo, it's also called flamingo. So friends, this is all for today. Thank you for watching. তাহলে বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্তই। দেখার জন্য ধন্যবাদ।